મહાકુંભમાં થઈ ઘટનાને લઈને અત્યારે પોલીસ ત્યાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહી છે। તમને સીધા જ લઈ જઈએ મહાકુંभ। तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपना एक किसी वजह से खोया है उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। તો મોટા સમાચાર અત્યારે આવી રહ્યા છે। જો કે સવારથી લઈને અત્યાર સુધી આ આધિકારિક આંકડાની પુષ્ટિ નથી થઈ। અત્યારે પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે લગભગ તમામ જેટલા લોકો જે છે 25 લોકોના મૃતદેહની ઓળખ અત્યારે થઈ ચૂકી છે। મૃતકોમાં તમને જણાવી દઈએ કે એક ગુજરાતી વ્યક્તિ છે અને 4 કર્ણાટકની વ્યક્તિ છે। ભાગદોડમાં 30 લોકોના મોત નિપજ્યાની પુષ્ટિ અત્યારે કરવામાં આવી છે। ડીઆઈજી અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા હતા અને તમામ માહિતી અત્યારે આપવામાં આવી છે। મહાકુંભમાં થયેલી નાઝ ભાગમાં 30 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને એમાંથી અત્યાર સુધી 25 મૃતદેહની ઓળખ કરી લેવાઈ છે। મૃતકોમાં એક વ્યક્તિ ગુજરાતી અને 4 કર્ણાટકની વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે। આ નાઝ ભાગમાં 30 લોકોના મોત થયા છે। તમને જણાવી દઈએ મોડી રાત્રે 2:30 વાગ્યે આ ઘટના બની હતી। નોઝલ જે ઘાટ છે ત્યાં આ ઘટના બની હતી અને આ ઘટના બાદ તમામ લોકોને સંયમ રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી અને અફવાઓ પર ધ્યાન ન દેવા કહેવાયું હતું।